देखिया भल लगुनि संध्या फंध्या है देखिया बिट्टू बाबू तार कौटी गले अरे ये बसचु हाँ ये बसचु कौन करे कौटी जीवु ना कौन गाड़ी मार्केट आड़े जीवु गुपचुप खाईदे तर जाऊँ मैं कौन कहमी ये घर बाहर गुपचुप खाई तो रेट जहाँ है गैस तेल सब जिन गला कहीं बाहर कहीं खाइबू ये घर बन हेनी केते गुपचुप तू खाइबू कि हाँ दे पार हाँ तो संध्या है टे सब वेट कर तो देखिया केते गुपचुप खाई पारू तू तथापि हाँ तू जी खाऊ मुझे से दे जी 100टा रहा चैलेंज हम जब हारीगलु पनिशमेंट गोटे अलग प्रकार पनिशमेंट तो देमी है हारीगल जदि तेने अलग लेवुल हम बाहर गुपचुप खाई देनु मुझे गुपचुप बनई देमी हाँ हाँ देखिया देखिया चेष्टा करिया तू तो तोर 100टा खाई तू तो मारी कहीदे मुझे देखी ना है हाँ बाहर के 100टा खाई थे ये बाबा लो हौ देखा हे जाऊ हाँ आउ आ बनई देमी तोते है टाइम हो संध्या है ना बन तो देखिलु तो तू कहलु जे मत भाई बनई दियो मु पूरा बनई घिनी आसी पूरा 100 गुपचुप तो भाई है तोर 100 मोर 100 पूरा 100 गुपचुप माने यानी 200 गुपचुप है तार 100टा अच्छी मोर भी 100टा अच्छी है रेडी तो रेडी तो तमे जे हां मु खाइ दे भाई और देखा जाऊ आपण तो रहिले साखी है बुझी पाइलु की हारी जदी चले बाबा तापर तो फिर तो कथा कहतो आउ है पूरा घरे गुपचुप बना है तो देखा जाऊ पूरा खट्टा पानी पूरा जबरदस्त है आउ ये आलू चकटा आ ये रहला हमरो गुपचुप आउ एटा पूरा पूरा भागी गुटे बाइट नहीं जाय फास्ट हैं स्टार्ट करे पूरा गुटे मु भाबु जी नहीं जीवा आउ अरे खट्टा पानी सेटिंग कर दी ठीक आगे पूरा फॉर्म रे मु पड़ी आसे ओके ओके आज जो हारी बना आगे ना ना खट्टा पानी आगे उठे ना आगे उठे ये करो स्टार्ट फास्ट जीवा हैं बोला तो बाहर खाई था तो पैसा देगी तो आनी देनी ए बहुत दो हाल ले ना बिरयानी बने ना ओके खट्टा पानी रेडी रेडी तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट लगी जा लगी जा अबे पड़ी गला पहले तो है
ସବୁ ଖାଇତେ ପଡିବ। ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଳୁ ଚକଟା ଖଟା ପାଣି ହାରି ଯାଇଛି। ହାରିନି ଗୋଟ ତମର ଏ ଖଟା ପାଣି ଅଛି ପିଅ ଦବୁ। ହଁ ମୁଁ ବି ଦଉଛି। ମୁଁ ପିଇ ପାରିବିନି। ଅଧିକା ଖଟା ମୁଁ ଖାଏନି। ସଫା ହାରିଛ ତମେ। ଏଟା ଚିଟିଂ। ଖଟା ପାଣି ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ମୋର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ମୋର ନା? ନାହିଁ ଏଟା ତଳି ଖାଲି। ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଏ ଜିତିଲା, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ଖଟା ପାଣି ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ଅଛି। ମୋର ଖଟା ପାଣି ନୁହେଁ ଏଟା ନା? ତଳି। ଆଉ ଏଟା କଣ? ଏଟା ଉପୁରି। ତ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଏ। ଯିଏ ହାରିଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନବା। ହେଲା ଯାହାର କମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିବ, ମାନେ ଯିଏ ହାରିଥିବ, ଯିଏ କମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିବ, ସିଏ ହଉଛି ପାଇବ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ହେଲା ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ କହିଦେବା କି? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା। ଓହୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି କିଏ ଜିତିଲା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ନେବା। ଜୋରଦାର ପୁରା ହେଲା ନା, ଜାଣିପାରିଲେ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗାମା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇ ଭାଇ ହଙ୍ଗାମା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଦବା ଆଉ। ତ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।